হ্যালো বন্ধুরা, এখানটা ব্রজবাসীরা দেখো, আমি তো এই দেখো হোলি, আমরা বৃন্দাবনে এসেছি। তা দেখো ব্রজবাসীরা কি সুন্দর হোলি হোলি খেলছে। তোমরা দেখো, ওই দেখো রাস্তা পুরো যা, ওই দেখো হোলি হে। দেখো তোমরা একটু দেখো, অসম। हाँ यहाँ खवा है। यही तो कितने पनीर में नहा ले। पनीर का चक्कर है ना, पनीर का चक्कर तो मुझे चक्कर है रे। आया कितना आया? आया। आया। हे बोला झोला से दूल्हा लाया। वो ऐसा से मेरे पास देखो पट्टा ना पट्टे में भेज जाता आएंगे। पट्टा का पट्टी है ना। लूंगी दो चूरी में। দেখো দেখো, দেখেছো? আরো তো তোমাদের দেখানো বাকি আছে। এই সকাল সকালই এইরকম দেখো। টাটা, বাই বাই, রাখছি। এইভাবে ভিডিও পেতে থাকবে তোমরা।